नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जनवरी मास 19 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्वरु चैनल को नुआ करि आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर सामना को आसिला नवा तारीख 18 रे नुहे एही तारीख दिन आसिबो सुभद्रा टंका। जानंतु काहाकु मिलिबो टंका। बैंक अकाउंट रे जमा हेबो सुभद्रा टंका। एकाथरे के दुईटी किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। 22 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। खुशीर कथा जे बात पड़िथिबा हिताधिकारी भी एथिरे लाभवान हेबे। एने आज उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ांको सूचना अनुसार प्रथम करी सुभद्रा योजना रे शामिल होइतिबा महिला ओ कोनोसी कारणरू सुभद्रा योजनारू वंचित होइतिबा महिला माननकु एही टंका मिलिबो। राज्यर विकास पई सरकारक द्वारा लागू होइतिबा विकासमुखी योजना मध्यरू सुभद्रा योजना गोटे एही योजना रे प्रति वर्ष 10,000 लेखाए सहायता देबाकू मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देई आसिछंती। वर्तमान सुधा 3टी किस्ती प्रदान करिसंती राज्य सरकार, किंतु कोनोसी ना कोनोसी कारण पई प्रति किस्ती रे किछि महिला वंचित होउछंती। सही महिला माननकु आसंता सप्ताह रे सुभद्रा टंका प्रदान करा जिबा नै राज्य सरकार सूचना। एही क्रम रे चलित थर मोट 4,57,681 जनंकु मिलिबो सुभद्रा टंका। एही तालिका रे प्रथम करी सुभद्रा रे शामिल होइतिबा 1,78,000 हिताधिकारी ओ आवेदन करी वंचित होइतिबा प्राय 2,80,000 हिताधिकारी शामिल अछंती बोली सूचना मिलिछि। नुआ पंजीकरण करितिबा 1,78,398 जनंकु शामिल करा जाइथिबोरु सेमाने पाइबे प्रथम किस्ती अर्थ। तृतीय किस्ती पाइथिले भी टेक्निकल समस्या पई प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जनंकु शामिल करा जाइछि बोली सूचना मिलिछि। सेमानंकु एका संगरे दुईटी किस्ती मिलिबो। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारींकु सुभद्रा रे शामिल करा जाइछि। मोट 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीवो बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर गैस डीलर को मनमानी डेलीवरी पाई नेउछंती अतिरिक्त टंका। एभली अभियोग कले फसिबे। अनेक समय एलपीजी गैस सिलिंडर डेलीवरी चार्ज अतिरिक्त टंका आदाय किंबा खराब व्यवहार को नहीं डिस्ट्रीब्यूटर और डेलीवरी एजेंसी माने निजर मनमानी करती। घर को सिलिंडर पहुंचेबा ना रे 20 ରୁ 50 टंका पर्यंत अतिरिक्त टंका आदाय करा जाए किंबा केतेक स्थान रे डेलीवरी करबा को सीधा सलख मना कर दिया जाए। जदि आपनक सह मध्य एभली घटुची तेबे एही सूचना आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। केउठी करिवे अभियोग आसंतु जानि नबा। जदि आपनकर इंडियन गैस कनेक्शन अच्छी तेबे सीधा सलख इंडियन ऑयल रो ऑफिशियल ग्रीवांस पोर्टल रे अभियोग दायर करि परिबे। या सहित अन्य कंपनी एचपी और भारत गैस रो ग्राहक माने मध्य सेमानकर निज निज कंपनी रो टोल फ्री नंबर किंबा ऑनलाइन पोर्टल रे अभियोग करि परिबे। किपरि दायर करिवे अभियोग? एक हैला उपरोक्त लिंक खोलंतु। 2 हैला आपनक समस्या अनुसार उपभोक्ता वर्ग कैटेगरी जांच करंतु, जेपरि ओवर चार्जिंग, खराब व्यवहार, मिसबिहेवियर, डेलीवरी समस्या एवं सर्विस समस्या आदि प्रमुख देखा देउथबा समस्या गुडी को नै आपण माने कंप्लेन करि परिबे। 3 नंबर हैला आवश्यक तथ्य पूर्ण करबे। आपनकर एलपीजी आईडी 17 अंक विशिष्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कस्टमर आईडी जदि थाई एई तथ्य ठीक नथिले अभियोग ग्रहण हेबो नै बोली सूचना मिलुची। 4 नंबर हैला अभियोग दायर हेबा परे आपनको एक रेफरेंस नंबर मिलि जिवो। सही नंबर दे जे कोनोसी समय रे आपण अभियोग रो स्टेटस देखि परिबे। अनेक ग्राहक एही ऑनलाइन पोर्टल व्यवहार करी अतिरिक्त चार्ज फेरस्त पाइछंती एवं डिस्ट्रीब्यूटर को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान मध्य होईची। तेणु आउ चुप रही अन्याय सहिबाकू हेबो नाही। सचेतन रहंतु, अभियोग करंतु एवं निजर अधिकार रक्षा करंतु बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गोटे मेडिसिन रे भलो हबो कैंसर रोगर चिकित्सा संभव होई परिबो बोली सूचना आसीछि। सारा विश्व रे कर्कट रोग निरंतर वृद्धि पाउछि। परिवर्तित जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर खाद्यपेय एवं चाप कर्कट रोगर विपद को बहु परिमाण रे वृद्धि करिछि। प्रति वर्ष लक्ष लक्ष लोक एही रोग रे आक्रांत हेउचंती, जहा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था उपरे चाप वृद्धि करुछि। जेतेबेले भी एक नवा कर्कट चिकित्सा किंबा खराब औषधर खबर आसे यह आशा आनी थाए। एही समय रे रूसिया रे एक नवा कर्कट चिकित्सा औषध रोकुस 223 आरे व्यवहार संपर्क रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। रूसिया गणमाध्यम दाबी करुछि जे एही औषध सेठरे पूर्वरु व्यवहृत होई सारिछि। एही दाबी द्वारा प्रश्न उठिछि जे कौन गोटे औषध प्रकृत रे कर्कट रोग भल गंभीर रोग दूर करि परिबो।
ଏହି ଔଷଧ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନା ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ସୀମା ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ରୁକୋର୍ସ 223 ଆରେ କିପରି କାମ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରୁକୋର୍ସ 223 ଆରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ କର୍କଟ ହାଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ମେଡିସିନ ଆଲଫା ରେଡିଏସନ ନିର୍ଗତ କରେ, କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ସୁସ୍ଥ ଟିସୁକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ଔଷଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ରୁଷିଆରେ ସୀମିତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେଉଁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁକଆର୍ସ 223 ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରୁକୋର୍ସ 223 ଆରେ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ବିକଶିତ ଏକ ରେଡିଓ ଫାର୍ମାସିକାଲ ମେଡିସିନ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ କର୍କଟ ହାଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀମାନେ ଗୁରୁତର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁକଆର୍ଏସ୍ 223 ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ଔଷଧରେ ରେଡିୟମ 223 ନାମକ ଏକ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା କର୍କଟ ରୋଗର ଅଂଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗର ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କର୍କଟ ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଏକ ସହାୟକ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଆଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରୋହିତ କପୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ କର୍କଟ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏକ ଗ୍ରୁପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟାପିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଔଷଧ ଗୁରୁତର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି ଏହି ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ହାଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଔଷଧ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ T20 ୱାନଡେ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଇଣ୍ଡିଆ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ସମାନ T20 ଖେଳିବ। ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲିଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳୀୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 2019ରେ ଖେଳିଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 31 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ WPL 2024ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ 2024ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 2 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରେମିକାକୁ କାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଝାନ୍ସୀର ସିପ୍ରି ବଜାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମନଗରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ଏକ ଲୋଡିଂ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପୁରା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଘରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି କହୁଥିଲା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନରେ ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ରେୱାଡିର ପୋଲିସ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବନି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରୋବାବ ଝାଡୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସୌରଭ କୁମାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେୱାଡି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ସେ ଏହି ମୁତୟନ ଅଛି ଯେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନରେ ଆସିଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଗତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ଲେଖା ଥିଲା। ଗେଟ୍ରେ ମୁତୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଏସ୍ପିଜିରେ ଆଇଜି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଓ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନରେ ଆସିଥିବା କହିଥିଲା। ରାତିରେ ରହିବାକୁ ଏକ ଭିଆଇପି ରୁମ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ତା ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା।
यापर ताकू केबिन रे बसाई पचराउचरा करा जायतिला। जांचरू जणा पड़िथिला जे एही नारे कोनोसी आईपीएस अधिकारी नाहांती। यापर ताकू आईडी कार्ड देखाइबाकू कुहाजिबारु से एक नकली कार्ड देखाइतिला। पचराउचरा बेले यह भी जणा पड़िथिला कि आईपीएस अधिकारी को मिलुथुबा सुविधा और सुरक्षा प्रोटोकॉल संपर्क में अभियुक्त को सबू जणा थिला। यार फायदा नहीं अभियुक्त निज नारे नकली आईडी कार्ड बनैबा सह गाड़ी रे पुलिस लेखि विशेष सुविधा नेउतला। अभियुक्त जणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोली स्वीकार करिछि। ताकू आईपीएस अधिकारी को मिलुथुबा सुविधा संपर्क में सूचना थिला। यार फायदा नहीं नकली बोर्ड बनाई फायदा उठाउथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अनुसूचित जाति जमी बिक्री मामला सरकारक अनुमति बिना जमी बिक्री करने अवैध। हाईकोर्ट राज्य सरकार अनुमति बिना अनुसूचित जाति एससी वर्गर जमी बिक्री करने अवैध बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय स्पष्ट करिसंती। रमरमणी बेहरा पक्षरु आगत मामला खारज करने अवसर में हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस आनंद चंद्र बेहरा यही राय देइसंती। मामलारू जणा पड़िछि जे मयूरभंज जिल्लार रमणीमणि बेहरा साधारण वर्ग 1969 एवं 1972 मसीह भागवत बेहरा और शंभु बेहरा अनुसूचित जाति किछि जमी किनिथिले। ओडिशा भू संस्कार अधिनियम ओएलआर एक्ट रो धारा 22 अनुसार एभली बिक्री पई विभागीय कर्तृपक्षक पूर्व अनुमति आवश्यक। किंतु एही जमी बिक्री खर्द पूर्वरु एभली कोनोसी अनुमति निया जाय नथिला। एही आधारे तांको आवेदन को मयूरभंज जिल्लापाल खारज करि दैथिले। एही आदेश को चैलेंज करी आवेदनकारिणी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। आवेदनकारिणी पक्षरु जुक्ति रे कहा जायतिला कि से दीर्घ 30 वर्षरु अधिक समय धरी जमी को दखल करी रखिथिबारु या उपरे तांकर मालिकाना सत्व रहिछि। से एही जमीर प्रकृत मालिक तेणु तांको नामरे एही जमी को कराजिबा लागि अदालत निर्देश देबाकू से प्रार्थना करिथिले। हाईकोर्ट कहिसंती जे जदि कोनोसी जमी हस्तांतर आईनगत भावे अवैध तेबे सेठरे प्रतिकूल दाखल एडभर्स पोजेशन रे दाबी ग्रहण जोग नहे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर बलांगीर पाटनागढ़ चिप्स पैकेट खेलणारू शिशुर आखि नष्ट होइजिबा घटना भूल मागिले कंपानी कर्तृपक्ष। किछि दिन तले पाटनागढ़ सहर निकटस्थ सगड़ घाट ग्रामर लव हरपाल और द्रौपदी हरिपाल 8 वर्षर पुओ अंकेश हरपाल फनी कंपानी लाइट हाउस टेस्टी स्नैक्स 5 टंकिया चिप्स पैकेट खाइबा परे चुली निया को फिंगी दबारो विस्फोरण घटी आखि नष्ट हो जाइतिला। परे पाटनागढ़ थाना रे कंपानी विरुद्ध मामला रुजु होइतिला। पाटनागढ़ पुलिस तथा पाटनागढ़ उपजिल्लापाल पद्मनाभ सामंतराय नेतृत्व में कंपानी को चिठी करी जणाइबा परे कंपानी कर्तृपक्ष मनोज कुमार पाटनागढ़ उपजिल्लापाल कार्यालय को आसी भूल मानिबा सह छुआर समस्त चिकित्सा खर्च बहन करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछंती। परवर्ती खबर प्रदूषण प्रमाण पत्र बड़ केलेंकारी घरे गाड़ी थाई मिलुची पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। प्रदूषण सर्टिफिकेट को नहीं राज्य में चली बड़ धरण केलेंकारी। घरे गाड़ी थाई फोन कले मिल जाउची पीयूसीसी सर्टिफिकेट। पेट्रोल गाड़ी रे प्रदूषण सर्टिफिकेट पाइबा पाई अति कम रे 5 मिनिट और डीजेल गाड़ी पाई 7 मिनिट लागि थाए। मात्र 1 मिनिट भितर सर्टिफिकेट पाइछंती गाड़ी मालिक। दलाल मुखा खोलिबाकू साइबर थानार द्वारस्थ होइची परिवहन विभाग। मामला रुजु पर साइबर थाना स्कानर रे बेआईन सर्टिफिकेट देउथबा भेंडर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को नहीं राज्य सरकार को घोषणा पर सक्रिय होइतिले दलाल। परवर्ती खबर ओडिशा हेब भारतर एक प्रमुख अभिवृद्धि इंजिन। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कोलकाता ओडिशा निवेशक सम्मिलनी रोड शो संपर्क में मुख्यमंत्री निज एक्स अकाउंट रे उल्लेख करिसंती। ओडिशा को पूर्व भारतर एक प्रमुख अभिवृद्धि इंजिन भाव में स्थान पाइब एतिसह ऐतिहासिक निवेश गति को क्रियाशील करा जायछि बोली उल्लेख करिसंती। 130 टी उच्च स्तरीय शिल्प बैठक और 4 गोल टेबुल आलोचना करा जायतिला। एही निवेश सम्मेलन रे 1 लाख कोटी टंकार निवेश संभावना सृष्टि होईछि। एथिरे 27 टी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइतिला। एथिरे मोट 81,864 कोटी टंकार निवेश हेबो। सेहीपरि 19 टी कंपनी निवेश पई सम्मति देइतिले। 18,453 कोटी टंका निवेश करिवे बोली प्रस्ताव देइतिले। एही निवेश फल रे 90,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर कोरोना परे एबे नोरो भाइरस आतंक हु हु होई माडी आसिलानी। 103 जन आतंक चिन्हट होइचंती। एही लक्षण देखुतिले सावधान। कोरोना परे एबे चीन रे आउ एक भाइरस देखा देछि। दक्षिण चीन रो ग्वांगडोंग प्रदेश रे फसान शहर रे अवस्थित एक सीनियर हाई स्कूल रे 103 जन छात्र नोरो भाइरस द्वारा संक्रमित होइतिबा जणा पड़िछि। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी माने शनिवार कहिसंती जे समस्त छात्र छात्री सुरक्षित अछंती एवं कौनसी मामला गंभीर किंबा जीवन प्रति विपद नुहे। नोरो भाइरस एक भाइरस जात्री तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस कारण हुए। यह साधारणतः बांति, डायरिया, पेट जंत्रणा
ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ସିନ୍ହୁଇ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ନୋରୋଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନୋରୋଭାଇରସ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୋରୋଭାଇରସକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଇରସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 68.5 କୋଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି ଭାଇରସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ଭାଇରସ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଭାଇରସ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋସିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ପେଟ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତଥାପି ହାଇ ଫ୍ଲୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ ପେଟ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୋରୋଭାଇରସ ସାଧାରଣତଃ ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଅପରିଷ୍କାର ସେଲଫିସ୍ କିମ୍ବା ମଇଳା ପାଣିରେ ଧୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରର କଣ୍ଟା, ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଭଳି ପୃଷ୍ଠରେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ଏନ୍ୱାଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା। ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ହାତ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲିଚ୍ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଇବା ଉଚିତ। ପାଣି, ସୁପ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାନୀୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବ୍ୟାପୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ଅପରିଷ୍କାର ସେଲଫିସ୍ କିମ୍ବା ମଇଳା ପାଣିରେ ଧୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି।